محترم دوستوں، مفتی سید مبشر رضا قادری منتظم اللہ ختم نبوت فورم آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہمارا موضوع ہے اولیاء اللہ رحمہم اللہ تعالی۔ آج ہم اللہ کے بندوں کا تذکرہ کریں گے، اولیاء اللہ کا تذکرہ کریں گے، اور اس کے اوپر ہماری یہ مختصر چھوٹی سی نشست ہوگی۔ قرآن پاک سے ہم شروع کرتے ہیں۔ سورہ یونس کے اندر اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، اِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ اللہ فرماتا ہے کہ بے شک اللہ کے جو بندے ہوتے ہیں، اولیاء اللہ جو ہوتے ہیں، ان کے اوپر کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہوتا، وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور نہ ہی ان کے اوپر کوئی غم ہوتا ہے، حزن ہوتا ہے۔ اولیاء اللہ کی شان کے اوپر بہت سی قرآن کی آیات موجود ہیں اور بہت سی احادیث موجود ہیں۔ اب اس آیت کو آپ تھوڑا سا توجہ سے دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس آیت کے شروع میں ایک لفظ ہے اِنَّ۔ یہ وہی اِنَّ ہے جو کہ اِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر کے شروع میں بھی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین علیٰ کل حال۔ ان اللہ علیٰ کل شیء قدیر کے شروع میں بھی ان ہے، اور ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اس کے شروع میں بھی ان ہے۔ اس کو حرف مشبہ بالفعل کہتے ہیں۔ اس کا ترجمہ ہوتا ہے بے شک، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اب جب آپ نے کہا ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ پاک ہر چیز کے اوپر قادر ہے، کوئی شک نہیں ہے۔ اگر اللہ پاک یہاں پر انا نہ لگاتا اور اس جملے کو، اس آیت کو اس طریقے سے ارشاد فرماتا، اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ پاک ہر چیز کے اوپر قادر ہے، تو جملہ تو پھر بھی ٹھیک تھا، کیونکہ اللہ کا کلام ہے نا، اللہ کے کلام میں تو کوئی نہیں نا شک ہوتا، جملہ تو پھر بھی ٹھیک تھا، اللہ کا کلام تھا۔ تو اللہ نے اپنے کلام کے اوپر یہ تاکیدی جو کلام فرمایا ہے، اور انا حرف مشبہ بالفعل جو تاکید کے لیے آتا ہے، جو شک اور وہم کو دور کرنے کے لیے آتا ہے، وہ کلمہ لگا کر پوری انسانیت کو بتایا کہ اس کلام کے اندر کوئی شک، رتی برابر کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ پاک ہر چیز کے اوپر قادر مطلق ہے۔ اور یہ والی جو آیت ہے سورہ یونس کی، ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اس کے شروع میں بھی وہی انا ہے۔ یہ بھی ایک تاکیدی کلام ہے کہ پوری کائنات کو اور تمام انسانیت کو اللہ پاک نے فرمایا ہے۔ اچھا، اس انا کے شروع میں الا بھی ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، دو تاکیدیں ہیں۔
یہ الا جو ہوتا ہے اعلان کے لیے آتا ہے. جب ہم مسجدوں کے اندر اعلان نہیں کرتے تو سپیکر کو ٹیسٹ کرنے کے لیے یا لوگوں کو آگاہ کرنے کے لیے ہم کچھ کہتے ہیں ہیلو ہیلو. توجہ کرو بھائی، توجہ کرو، ایک ضروری اعلان ہے. تو اس قسم کے الفاظ ہم بولتے ہیں. تو بغیر کسی تمثیل کے اللہ پاک نے پوری کائنات کو خطاب کر کے فرمایا الا سن لو، توجہ کرو، اے میرے بندو توجہ کرو، الا سن لو، ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. کہ بے شک اس میں کوئی شک کی گنجائش ہی نہیں ہے، شک ہے ہی نہیں کہ جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں، اولیاء اللہ ہوتے ہیں، ان کے اوپر کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہوتا اور نہ ہی کسی قسم کا کوئی غم ہوتا ہے. اچھا، اب ایک بخاری شریف کی میں حدیث آپ کے سامنے آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں. بخاری شریف، ٹھیک ہے جی، یہ میرے سامنے جلد نمبر 6 ہے، دارالسلام مطبوعہ ہے، اور اس کا صفحہ نمبر 84 صفحہ ہے، اور حدیث نمبر ہے 6502. اور یہ حدیث قدسی ہے. فرمایا ان ابی ہریرہ قال، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ عرض کرتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قال اللہ عز وجل، حضور آگے سے فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے. اب اللہ کیا فرماتا ہے کہ من عادی لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب. فرمایا کہ جس نے میرے کسی بھی ولی سے دشمنی رکھی تو میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں. من عادی لی ولیا، کسی بھی ولی، ولیین یہ نکرہ کا صیغہ ہے، اور نکرہ کا قاعدہ ہے کہ نکرہ اپنی عمومیت کے اوپر دال ہوتا ہے. اب دیکھیں نا نکرہ کے، اب یہ دیکھیے میری یہ لائبریری میں کتابیں پڑھی ہیں، تو میں یہاں پہ کہتا ہوں کوئی سی بھی کتاب. اب یہاں پر چھوٹی رسالے بھی پڑھے ہیں، موٹی کتابیں بھی پڑھی ہیں، حدیث کی کتابیں بھی، فقہ کی کتابیں بھی پڑھی ہیں، قرآن پاک بھی پڑھا ہے. کتابوں کے اندر ساری کتابیں شامل ہیں. کوئی ان میں بڑی کتاب ہے، کوئی چھوٹی کتاب ہے، کوئی اس سے چھوٹی کتاب ہے. تو میں نے جب کہا کوئی سی بھی کتاب، تو اسی طریقے سے آپ سمجھ لیں کہ من عادی لی ولیا یہ نکرہ ہے، کوئی سا بھی ولی. اب اس میں بڑے اولیاء اللہ بھی شامل ہیں، چھوٹے اولیاء اللہ بھی شامل ہیں، اس سے چھوٹے اولیاء اللہ بھی شامل ہیں. جیسے انبیاء و رسول یہ بھی اولیاء اللہ ہی ہیں، اور ان کے جو صحابہ ہوتے ہیں وہ بھی اولیاء اللہ ہی ہوتے ہیں. جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک صحابی تھا عاصب بن برقیہ رحمت اللہ تعالی علیہ.
جو تخت بلقیس کو لے کے آئے تھے، ایسے قرآن پاک کے اندر اس کا ذکر ہے، وہ بھی ولی اللہ تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو حواری تھے، سچے حواری، وہ بھی ولی اللہ تھے۔ اسی طریقے سے نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ ہیں، تمام صحابہ، وہ بھی اولیاء اللہ۔ اب صحابہ کے بعد درجہ آتا ہے تابعین کا، وہ بھی اولیاء اللہ۔ پھر درجہ آتا ہے تبع تابعین کا، وہ بھی اولیاء اللہ۔ امت مسلمہ کے تمام محدثین، فقہاء، علماء، یہ سبھی اولیاء اللہ۔ تو اب کوئی بڑا ولی ہے، کوئی چھوٹا ولی ہے، اللہ کیا فرما رہا ہے؟ من آدھا لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب۔ جس نے من کے اندر بھی یہ بھی عمومیت ہے، کوئی بھی بڑے سے بڑا، کوئی بھی بڑے سے بڑا ہو، بڑے سے بڑا کوئی چودھری ہے، بڑے سے بڑا کوئی علم والا ہے، بڑے سے بڑا کوئی پیسے والا ہے، بڑے سے بڑا کوئی جناب جتنا بھی بڑا ہے، من کوئی بھی ہو، آدھا دشمنی رکھی اس نے لی ولین، میرے کسی ایک ولی کی بھی، چاہے وہ ولی کوئی بڑا ہو یا چھوٹا ہو، کسی بھی نبی، کسی بھی صحابی، کسی بھی تابعی، تبع تابعی، کسی عالم دین، کسی ایک ولی سے بھی دشمنی رکھی، اللہ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے کہ فقد آذنتہ بالحرب، میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ اللہ پاک کا اعلان جنگ ہو جاتا ہے۔ جو اولیاء اللہ سے بغض اناد رکھتا ہے، پھر اللہ کا اعلان جنگ ہو جاتا ہے۔ تاریخ شاہد ہے، جس نے بھی اولیاء اللہ سے بغاوت کی، اس کا انجام بہت برا ہوا، بہت برا۔ تاریخ میں اگر میں جاؤں گا تو بہت بڑے بڑے آپ کو نام سامنے آئے۔ ہم بات شروع کر لیتے ہیں مرزا غلام قادیانی سے، اس سے پیچھے چھوڑ دیتے ہیں۔ مرزا غلام قادیانی نے اولیاء اللہ کی توہین کی، ان سے عداوت رکھی، اللہ کی پکڑ میں آ گیا۔ وہ دیکھیں کہ پہلے تو وہ لٹرین کے اندر مرا، پھر آج تک اس کی تذلیل ہو رہی ہے، آج تک اس کی تذلیل ہو رہی ہے، کیونکہ اللہ کا اعلان جنگ ہو گیا۔ اللہ کا اعلان جنگ ہو جائے تو کوئی بچا نہیں سکتا، کوئی بچا نہیں سکتا۔ پھر دیکھیے مرزا غلام قادیانی کے بعد مرزا جونیئر جیلمی، جو اولیاء اللہ کا بہت بڑا گستاخ اور بے ادب، اس نے عداوت رکھی اولیاء اللہ سے، تمسخر کیا، اس کا انجام بھی آپ کے سامنے۔ اب یہ اللہ کی پکڑ سے بچ نہیں سکتا، کیونکہ اعلان جنگ ہو گیا۔ اللہ نے فرمایا ہے، یہ اللہ کا اعلان جنگ، یہ کسی انسان کا اعلان جنگ نہیں ہے۔ انسان تو بیچ میں ذریعہ اور وسیلہ ہے، کر تو اللہ ہی رہا ہے نا۔ اس نے ذریعہ ایک بنا دیا۔ ایک دیکھیں چھوٹا سا ایک انسان ہے، حمیر قادری گجرات کا، چھوٹا سا، کوئی اس کو جانتا بھی نہیں ہے۔ اس بندے نے ایف آئی آر کٹوائی ہے، 295C کی ایف آئی آر۔ دیکھیں اللہ اس کو کیسے ذلیل کر رہا ہے۔ ایک ہاتھی کو ایک چیونٹی سے مروا رہا ہے۔ وہ قادر مطلق ہے، وہ چاہے جو مرضی کر، اس کی شان۔ وہ بندہ کہ جس کا دعویٰ ہے کہ میرے پتہ نہیں ملین اور بلین کے اندر میرے فالور،
اور بہت لمبا چوڑا نظام ہے. وہ اتنا بڑا ہاتھی دیو ہیکل اس کو مروا دیا ہے ایک چونٹی سے, ایک چھوٹے سے, ایک بابے کے بزرگ کا, بابے کے مزار کا ایک سمجھنے کو جھاڑو دینے والا ہے. عمیر قادری اس سے مروا دیے. 295 سی لگی ہے. آج وہ جناب اسلامی نظریاتی کونسل کا فیصلہ ہے سامنے. انہوں نے کہا ہے کہ نہ صرف اس کے اوپر 295 سی توہین رسالت کی دفعہ بلکہ توہین قرآن کی بھی دفعہ اس کے اوپر لگنی چاہیے. اور اسلامی نظریاتی کونسل کا جو فیصلہ ہوتا ہے نا یہ حتمی ہوتا ہے, آخری ہوتا ہے. اب مرزا جونیئر جیلمی کو کوئی پھانسی سے بچا نہیں سکتا. کوئی مائی کھلا پکی مور لگ گئی. کوئی دنیا کی طاقت اس کو بچا نہیں سکتی. اچھا وہ تو اپنے انجام کو پہنچ گیا یا پہنچ جائے گا چند دنوں تک. اب سوال یہاں پر کھڑا ہوتا ہے کہ اس کے متعلقین, اس کے متوسلین, اس کی حمایت کرنے والے, اس کا دفاع کرنے والے, اس کی توہین کا دفاع کرنے والے, ان کا کیا بنے گا؟ بس یہاں پر میں یہ پیغام دوں گا کہ وہ اپنی فکر کریں, وہ کسی چدراہٹ میں نہ رہیں. وہ انجام تم نے دیکھ لیا, تمہارے بابے کا انجام کیا ہوا ہے, تمہارا انجام بھی ویسا ہی ہوگا. اگر ڈٹ جاؤ گے اس کے اوپر, اگر تو رجوع کر لو گے, توبہ کر لو گے, تائب ہو جاؤ گے تو بچت ہو جائے گی. اگر تم اس کے اوپر ڈٹ جاتے ہو کہ نہیں 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 ہونا کچھ بھی نہیں, یار میں ایک چھوٹا سا مولوی ہوں, میں نے تمہارا کیا بگاڑ لینا یار, کچھ بگاڑ لوں گا بتاؤ کیا, میں تمہارا کیا بگاڑ سکتا ہوں؟ تم میرے ساتھ آ کے لڑو گے, جھگڑو گے, زیادہ سے زیادہ مجھے غصہ آئے گا, میں تمہیں گالی نکال لوں گا یار, زیادہ سے زیادہ کیا کروں گا؟ میں تمہیں کچھ کر تو نہیں نہ سکتا, میں تمہیں سمجھا سکتا ہوں. من عادی لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب. اللہ کی پکڑ سے بچو, ڈرو اس دن سے کہ جب اللہ تمہارے خلاف بھی اعلان جنگ کر دے. سمجھ آئی کہ وہ مرزا قادیانی آیا تھا نا پکڑ کے اندر, آج تک قادیانی اس کے اوپر پھولے نہیں سما رہے یا اس کا آج تک دفاع کر رہے. وہ کہتے نہیں وہ اللہ کی پکڑ میں نہیں آیا تھا, وہ اللہ کی پکڑ میں نہیں آیا تھا, وہ تو بڑی روحانی اس کی موت ہوئی تھی, وہ تو بہت روحانی بندہ تھا. یاد رکھیے گا دوستو, مرزا جونیئر جیلمی کا دفاع کرنے والے اگر وہ رجوع نہیں کرتے یا وہ اپنی ہٹ درمی کے اوپر قائم رہتے ہیں, انجام کے لیے تیار ہے. میں نہیں کہہ رہا, میں کوئی گنڈا نہیں ہوں, میں نہیں ہوں, میں کچھ بھی نہیں ہوں. میں تو اللہ کا پیغام تمہیں سنا رہا ہوں. حدیث سنائی ہے ابھی تم نے, قرآن سنایا ہے. پھر انجام کے لیے تیار رہو. ابھی کوئی دوست کال کرنا چاہتا ہے تو کال کیجئے بھائی, ہم کال بھی لیں گے. کوئی کالر ابھی آئے ہیں تو دیکھتے ہیں, نہیں تو پھر میں آپ سے اجازت چاہوں گا. کسی نے کوئی سوال کرنا ہے تو کال ڈال لیں جلدی, میں پھر نا براڈ کو بند کرنا ہے. بس میں نے یہ ایک چھوٹا سا پیغام دینا تھا, وہ میں نے دے دیے. تو بقایا سمجھنا نہ سمجھنا وہ آپ کی اپنی خوشی ہے, میری نہیں. مرضی کے سوتے ہیں, کریں نہ کریں اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا. کالر آئے ہیں جناب, دیکھتے ہیں کیا فرماتے ہیں. سلام صاحب تشریف لائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام. کیسے ہیں مفتی صاحب؟ جی اللہ کا شکر ہے. اونچا تھوڑا سا بولیے گا. جی فرمائیں. جی میں انڈیا سے ہوں, دبئی میں رہتا ہوں. اور آپ کہاں سے؟ پاکستان. جی سوال کریے. آپ پاکستان کہاں سے ہیں؟ بھائی میں جہاں سے وہ سوال کرے میرے بھائی, کیا مسئلہ ہے, سوال کریے. مگر حضرت آپ لائیو پر آ کر کے, میں دیکھتا ہوں آپ کی بات سنتا ہوں, لائیو پہ آ کر کے آپ
इधर की बात उधर की बात उधर की बात। जो आलिम दीन होते हैं, अच्छे आदमी होते हैं, वो लाइव करा करके इधर की बात उधर की बात उधर की बात नहीं करते हैं। वो खुद अपना एक चर्चा बनाते हैं, वहां पे मेरे बैठते हैं भाई लोग अभी आके, मैंने खुद एक मसला दर्स खुद दिया पीते है, एक कुरान की हैं। आयत सुनाई है, हदीस हाँ, सुनाई है, इसमें कोई गलती मैंने हाँ। की है, मेरी कोई इस्लाह करना चाहे तो कर दें, क्या गलत मैंने बात की? मैं अभी तो आपकी लाइव में अभी जस्ट लाइव खोला, आपको अच्छा चले देखा। अभी बैठ के फिर सुने। अब अगर जस्ट अभी आप आए, इतना वक्त मेरे पास नहीं है, और कॉलर आए हैं जी, एक कॉलर आए हैं, इनको भी लेते हैं जी। अब्दुल भाई जी, जनाबे मन जी, भाई जान बात करिए, तो बात करनी है आपने। चलो काल पा के थे वो सो गए न, सही। अच्छा भाई ठीक है, साहिल और कोई नहीं है, तो मैंने एक छोटी सी बात करनी थी, बस इनको डराना ही था, समझाना ही था। कोई समझ जाए तो फिर भी ठीक, ना समझे तो फिर भी ठीक। हाँ जी, कलर एक और आ गए हैं, दो कलर आए, दो कलर जी। अनाम अली भाई आए हैं जी, जनाबे मन शाह जी, क्या हाल चाल? ठीक ठाक जी, अल्लाह का शुक्र जी। शाह जी, आपको सुनते हैं तो बहुत दिल खुश होता है। तो जो है आज सुना है मिर्ज़ा जेलमी पे कोई एक हो गया है, वो जो फर्द जुर्म है वो आयत हो गई, सुना है। जी जी, तौबा बहुत का दिल से मकाम खुशी हुई। आप बहुत अच्छे इस्तिग़फ़ार का यकीन करें मकाम है। कि आपका जो सुनते हैं ना, यकीन माने कि दिल खुश हो रहा है। यकीन आपको, आपके हर वीडियो देखता हूँ, यूट्यूब पर भी, टिकटॉक पे भी, एक एक वीडियो तकरीबन 2-3 साल से सुनता हूँ। कभी आज पे फर्स्ट टाइम आपसे बात हो रहा है। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं शाह जी, बस दुआ कीजिए, हमारे लिए दुआ कीजिए। नहीं नहीं, बस कोई बस 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 यही था, बस कोई सवाल नहीं। हाजिरी की अच्छा, कॉलर आए हैं, वकास साहिब तशरीफ लाए। जी वकास साहिब। जी अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम सलाम जनाब। माशाल्लाह, मैं वैसे ही टिक टाक चलाई है तो वेख्या तुसी लाइव बैठे हो, मगर दीदार कर लईए सिर्फ, ते अल्लाह अल्लाह ते खैर सल्ला, सिर्फ एक तुहाडी चाहत वास्ते मैनू ना तुहाडे, मैं नहीं तो आना नहीं सी है। और से तबीयत कैसी है मुफ्ती साहब? बड़ी सोहनी अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह इंजी रखे। बहुत मनो उस पाक दे घर दी माशाल्लाह। चादर मैं अपने हत्थां नाल उथों राख जदों गया सा ना जी, जी जी, ते वो सुभान मैं अल्लाह। खरीदी सी ते अज बन्नी है आह, ते बाबे बाबे साडे साडे बाबे, बाबा जी अल्लाह साडे बाबे, फखर साडा, बड़े बड़े बाबा जी। सुभान अल्लाह। बस जी उन्हां दी नराकी अल्लाह उन्हां दे दवां च ही सानू रखे, ते क़यामत वाले दिन असीं उठिए ते उन्हां दी कदमां च ही उठिए, बिल्कुल है, असीं आखिए कि असीं इन्हां दे नाल आ। बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक है मुफ्ती साहब। मैं ठीक वैसे है। ना तेरा थल्ले कलर और आ गए ने जी, बाबा साहब। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह जी, बिस्मिल्लाह। जज़ाक जज़ाक। अल्लाह अकबर। हाँ बस ये है, ये जो वकास वो देखे औलिया अल्लाह का नाम आया है, हजूर गोस पाक का खिल उठा है, ये बनना है, ये वाला बंदा बनना है, ये वाला बंदा। इल्मो बस करियो यार, सिर्फ इक्के अलफ तेरे दरकार, इल्मा दे मान नहीं करना चाहिए। कल रहे हैं, अल्लाहु अकबर जी भाईजान, जी भाईजान, हाँ जी जनाबे मन, आप कॉल पे हैं? अच्छा चलेगी, अल्लाहु अकबर। चलो जी, अभी कॉलर भी ख़त्म हो गए और ब्राड भी अब हम ख़त्म करते हैं, ठीक है जी। अल्लाह आपका हमारा हामी नासर हो।
ਆਸਫ ਭਾਈ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਕੱਲ ਤਾਂ ਦਿਨ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਹੈ, ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕੀ ਹੋਇਆ? ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਫਰਮਾਏ, ਕੱਲ ਦਾ ਦਿਨ ਅਹਿਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੀ ਹੋਇਆ? ਲੱਗਦਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੂਨੀਅਰ ਜੇਲਮੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਹਿਮ। ਉਹ ਛੱਡ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰੀਏ ਨਾ ਕਰੀਏ ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਨੇ। ਅੱਲਾ ਦੀ ਜਦੋਂ ਪਕੜ ਜਾਓ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਸ਼ਿਕੰਜੇ 'ਚ ਜਦੋਂ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਹੁਣ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਉਹ आसफ भाई आए न। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम। हाँ जी, वो अभी ना कुछ देर पहले नासिर मनाज साहब से मेरी बात हुई है, हाँ तो वो किसी और वकील ने बड़ी बकवास कर रहा था यूट्यूब पर ना हाँ कि कल का दिन सारी समझ आ जाएगी। हाँ तो नासिर मनाज साहब कहते हैं मैं अभी बड़ी बातें नहीं करता, कल इस वक्त मुझसे आप खुशखबरी सुनिएगा, मतलब दिल की बात कर रहा वो हूँ। नहीं, वो राशिद मिनहा साहब वो भी अल्लाह दे वली ने, वो भी वली अल्लाह है, वो बंदा भी वली अल्लाह है। ये भाई कड़िक्की च आ गए, अल्लाह दी कड़िक्की जी, अल्लाह दे पंजे, अल्लाह दे पकड़, समझ आई कि नहीं? इंशाल्लाह ओ ना बाबा जी की करते हो फिर? ये कोई नहीं बचना बुचना। यकीन मनो वल्ला आसफ भाई, मैं खुद वो जी दुआ वे ना अलहमदुलिल्लाह हिल्लाजी आफानी, वो जी दुआ वे कि किसी मुसीबत तुहानू वेख के पढ़ोगे तो वो मुसीबत तुहाडे ते नहीं आएगी। मैनू कई बारी पढ़ी इहनू वेख के, अल्लाह बचाए, तौबा तौबा तौबा। फद्दलनी अल्लाह कसीरम मिमन खलक हाँ जी हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह हिल्लाजी आफानी मिम्मा इब्तलाका बिही व फद्दलनी अला कसीरिम मिम्मन खलक तफदीला। और मैं तो एक और भी पढ़ता रहा, वो जो दूसरी है वो कलाब वाली, अल्लाह मसल्लित, या अल्लाह अपने कुत्तों में से कोई कुत्ता इसके ऊपर भेज दे। बस यार दुआ ही करनी चाहिए, अल्लाह सानू अल्लाह वालियां दे नाल रखे, औलिया अल्लाह दे नाल रखे, अल्लाह दे बंदियां दे नाल रखे। वड्डे बोल नहीं बोलने चाहिए, वड्डे बोल ना यार, वड्डे बोल। यकीन मनियो मैं तुहानू दसां कि आसफ मियां अपने अहले सुन्नत दे किन्ने उलमा है ने, कितने उलमा ने माशाअल्लाह, और बड़े बड़े बुजुर्ग ने जिन्होंने पीर साहिबान कहने। गलती इंसाना को होंदियां ने, वल्ला मैं कदी किसी दे बारे बोलिए ही, डर होंदा है, बड़ा डर लगता। मैं कहा यार किधरे असी खुद ना पकड़ जा दे, अल्लाह बड़ा बड़ा डर लगता है, बड़ा डर लगता यार। ਇਹਦੇ ਨਾਲ पता की है, अपने इलम का भी एक तफाखुर आंदा है कि भाई तू बड़ा कोई आलिम है कि तू किसी उत्ते किसी आलमे दीन दे उत्ते हुक्म ना ले पिया, तो डर जिहा लगता है, चुप ही हो जाता, बिल्कुल चुप चुप कर जा, डर वट जा। पसंद आया ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਿੰਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛੋ ਜਾ ਕੇ। अच्छा कलर आए ने यार, मैं ते चला सी ते अच्छा QS साहब तशरीफ ले आए ने, चलो गल सुन लईए इन्हां दी भी। तुर गए हो, चलो कोई मसला नहीं। आसफ भाई फिर इजाजत दिओ ना यार, मैं ते बस कोई दिल जिहा कर रहा सी, वैसे भी दिल नहीं सी कर रहा मेरा अज बराड़ करन, अज मैं मस्ती च सां, खुमार च सां। कल इंशाल्लाह मदासी बराड़ नहीं अज ना पूरा दिल ही नहीं सी कोई मेरा, कोई बराड़ का वल्ला नहीं सी जे दिल ते। अच्छा इतने सारे दोस्तों मैं यार एक रिक्वेस्ट करनी है, आसफ भाई वो एक तुर्कियां ने एक ड्रामा बनाया है यूनस एमरे, वो वेख्या जे? नहीं बोल तू फिर कोई वेख्या ही नहीं। मैं उस्मान अज तक होने खत्म नहीं हो रहा अज तक मेरे को। ਉਹ ਛੱਡੋ ਉਸਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਰਾਹ ਇਸ਼ਕ ਵੇਖੋ। अच्छा ਔਰ ਰਾਹ ਇਸ਼ਕ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਹੁਣੇ ਨੋਟ ਕਰੋ ਜਰਾ ਕਿਧਰੇ, ਬਾਅਦ ਚ ਸਰਚ ਕਰ ਲਿਓ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਿੰਕ ਮੰਗ ਲਿਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਇਸ ਡਰਾਮੇ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਬੜੀ ਹਰੀ ਵੇਖੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਵੇਖਣਾ ਵਾ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਤਜ਼ਕੀਆ ਕਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਜ਼ਕੀਆ ਨਫਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
और तुहानूं मैं एक मज़े की गल दसां, अंदर की गल, हज़रत यूनस एमरे रहमतुल्लाह अलैह दी जिहड़ी स्टोरी है ना, वो मेरी स्टोरी दे नाल रलदी मिलदी। अच्छा। तकरीबन तकरीबन कोई 19-20 ਦਾ ਹੀ फर्क। हाँ, वो जरा वेख नहीं है तुसा। राहे इश्क का नाम उन्होंने रखे, राहे इश्क, ते 2 एपीसोड ने, यानी हाँ एपीसोड ही कहते हो, की कहते हो, राय इश्क, वाकई राय इश्क होएगा। हाँ हाँ, ये तो उर्दू लफ्ज़ नहीं, एपीसोड नहीं, सैशन, सॉरी सैशन कहते हैं। ਉਹਦੇ 2 ਸੈਸ਼ਨ ਜੇ, सीजन ਤੇ ਰਾਹੇ ਇਸ਼ਕ, यूनस एमरे राहे इश्क। अच्छा, लिख ले वो, बाद चो सर्च कर लिया जे, तेनू वेखना जे, ठीक हो गया। लाजमी सारे दोस्त वेखो भाई, सारे दोस्त। 2 सीजन है। अच्छा, 2 सीजन है। हाँ हाँ, यूनस एमरे राहे इश्क, वो एक वली अल्लाह दी कहानी है। ओए ओए, मजा ना आए तो पैसे वापस जनाब। सही है। उर्दू डबिंग हुई है। डब हुई है। वैसे तो मैं तो उर्दू की बजाय ना जी तुर्की विच सुनना वा, नाल थल्ले जी उर्दू लिखी आती है, वो ज्यादा मजा आंदा है। तो चलो फिर तुहाडी अपनी खुशी है, अगर तुहानू समझ आंदी। क्योंकि वो जो ना उन्हां दा अपना एक लहजा, वो गुस्सा करना सारा नहीं नहीं, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਡਬਿੰਗ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਨਵਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਡਬ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਉਹੀ ਲਬੋ ਲਹਿਜਾ, ਉਹੀ ਡਾਇਲਾਗ ਵੀ ਉਹੀ ਨੇ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਨਾਬ। सही। ਤੇ ਉਹ ਵੇਖੋ ਜਨਾਬ, ਦੇਖੋ ਮਜ਼ਾ ਆਏਗਾ ਹੈ। ठीक हो कलर गया। ਉਹ ਤੇਰੀ ਖੈਰ, ਆਸਫ ਭਾਈ ਕਲਰ ਵਾਵਾ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਏ ਜੇ, ਢੇਰ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਨਿਬੜਨਾ ਪੈਣਾ ਸਾਰੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਚੱਲਾ ਸੀ। ਕਿਹੜਾ ਡਰਾਮਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਰਾਹੇ ਇਸ਼ਕ ਯਾਰ, ਬੜੀ ਯਾਰੀ ਦੱਸਿਆ ਵੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੀ? ਅੱਛਾ, ਤੁਰਕਿਸ਼ ਡਰਾਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਆ ਤੁਰਕੀ ਡਰਾਮਾ ਯਾਰ, ਰਾਹੇ यूनस एमरे रहमतुल्लाह अलैह। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ ਰਹਿਮਤੁल्लाह अलैह ਨੇ ਨਾ, ਇੰਜ ਤੁਰਕਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ यूनस एमरे रहमतुल्लाह अलैਹ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਸਟੋਰੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹ ਕਾਲਰ ਆਏ ਨੇ ਜੀ ਭਾਈਜਾਨ। जी भाईजान, हेलो, आई लव मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी जनाब, हजरत साहब तशरीफ ले आए ने। जी मुफ्ती साहब की हाल है? जी शुक्र है। सारे जड़ा हजरत मोहम्मद दा मुंडा ही इब्राहिम, और राम दा ही के लाल दा ही मारिया कितबिया जो ਵਿਆਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੀਤਾ। ਬਲਾਕ ਕਰ ਦੋ ਇਹ ਸਾਤਾ ਮੈਂ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕਰ जी कर देते। वो थोड़ा जा टाइम तो लगता है ना, ब्लॉक वगैरह करन च थोड़ा जा टाइम तो लगता है ना। अच्छा जी, हाँ जी भाई है ना जी, अस्सलाम वालेकुम बरकातो किबला। मुफ्ती साहब कैसे हैं? दूसरे अल्लाह का शुक्र शुक्र। माशाल्लाह। ये आप बता रहे थे ये 2 ड्रामे हैं या एक ही ड्रामा? एक तो है ना यूनस एक ही ड्रामा है यूनस एमरे राहे इश्क, उन्होंने नाम रखे है। ये वेखना लाजमी जी, राहे कहन दे करी वे रखा हुआ। हाँ जी इंशाल्लाह। ये राय उर्दू वाला किधर ना रखा हुआ है? देखो जरा डायलॉग सुनिए जरा, डायलॉग सुनिए। इस प्रोग्राम में शरीक मेहमान और कॉल करने वालों की आरा, मौक़िफ़ और ख़यालात उनके अपने ज़ाती हैं और ज़रूरी नहीं कि वो हमारे चैनल और टीम के ख़यालात, आरा और मौक़िफ़ की अक्कासी करें। हम किसी दूसरे फ़र्द की आरा और मौक़िफ़ के ज़िम्मेदार नहीं।